आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इस बरस दिवाली की खरीदारी में मुकामी सनतकार व व्यापारी कारोबारियों से खरीदारी को दे तरजीह। नीज सिंगल यूज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल से करे परहेज, शहरियान से म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने की अपील। भीड़ बाईपास की बस्ती आमिर नगर और दीगर इलाकों के साकिनान को जल्द फराहम होंगी बुनियादी सहूलियात। इलाके में अपनी विजिट के दौरान एडमिनिस्ट्रेटर ने साकिनान को दिया तयक़ुन। निहायती एहतमाम से मनाया गया शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश और यौम उर्दू। मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद। और दफ्तर के अफसरान आला से मिली दिवाली की मिठाई लेकर घर जा रहा पुलिस अमलदार हादसे में हुआ फौत। अब खबरें तफसील से। इस बरस दिवाली के लिए मुकामी सनतकार व व्यापारियों से सामान की खरीदारी यकीनी बनाएं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल से परहेज करें और माहौलियात की बेहतरी में मावनत करें। इस तरह की हिदायत म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने शहरियान को दी है। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने शहरियान से ये भी अपील की है कि शहरियान आपके इस्तेमाल से बची फाजिल या आपके लिए गैर ज़रूरी अशिया भी दिगर ज़रूरतमंदों को दे दें। आया रहे कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शुरू करदा 3R यानी रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल के मरकज़ का इफ्तिताह एडमिनिस्ट्रेटर के हाथों अमल में आया। इस मौके पर मौसूफ ने शहरियान को मज़कूरा हिदायत देते हुए रहनुमाई व अपील की। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तमाम वार्ड दफातर के इश्तिराक से इंसानियत की दीवार के तहत शुरू करदा सरगर्मी की एक कड़ी के बतौर टाउन हॉल के कलादान ने ये RRR सेंटर शुरू किया गया, जहां शहरियान अपनी इजाफी व गैर ज़रूरी अशिया लाकर जमा करवा सकते हैं और ज़रूरतमंद अपने काम के सामान यहां से ले जा सकते हैं। ये 3R सेंटर 9 नवंबर से 16 नवंबर तक जारी रहेगा। इस तरह की इत्तला भी इंतजामिया ने दी है। सर्व छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका वासियांना माझे नमस्कार। माझे सर्व तमाम स्वच्छता कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या वतीने आपल्याला दीपावलीच्या खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा देतो। या दीपावलीपासून पुढच्या दीपावलीपर्यंत आपण एक संकल्प घेऊया। आपण विशेष करून की या दीपावलीमध्ये जे काही खरेदी करत असताना स्थानिक उत्पादकांकडूनच आपण खरेदी करावा असे मी या ठिकाणी आवाहन करतो। दुसरी फार महत्त्वाची म्हणजे आपल्याला रस्त्यावर पडलेले कचरा ते फार मोठ्या प्रमाणावर सिंगल यूज प्लास्टिक ते रिसायकल होऊ शकत नाही। अशा सिंगल यूज प्लास्टिक आपल्याला टाळणे आपण या दीपावलीमध्ये प्रतिज्ञा घेऊया। तिसरं फार महत्त्वाची म्हणजे ज्या नको असलेल्या वस्तूंचा आपल्या सफाई कर्मचाऱ्यांना विचारपूस करून RRR सेंटर कुठे आहे त्या घंटागाडीमध्ये न टाकता लपून कुठेही न फेकता आपण या RRR सेंटरमध्ये देऊ। कदाचित तुम्हाला नको असलेल्या वस्तू कदाचित कोणाची तरी गरजू असू शकतात, म्हणून या RRR सेंटरमध्ये आपण देऊ असे आपण संकल्प घेऊया। परत एकदा माझे सर्व तमाम छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेचा कर्मचारी व अधिकारी आणि विशेष करून स्वच्छता कर्मचारी यांच्या अधिकाऱ्यांच्या वतीने मी शुभ दीपावली आणि सर्वांना स्वच्छ दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने भीड़ बाईपास इलाके के आमिर नगर व अतराफ की बस्ती का मुआयना किया और साकिनान को तयक़ुन दिया कि यहाँ के बुनियादी मसाइल को जल्द हल किया जाएगा। आया रहे कि वार्ड नंबर 115 के आमिर नगर अतराफ के इलाके में बुनियादी मसाइल और सहूलियात से मुतालिक शिकायत का जायज़ा लेने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने इस बस्ती का मुआयना किया और आमिर नगर, शाहनगर, सोनिया नगर, हुसैन नगर, द्वारका नगर और अमराई के इलाके के साकिनान की शिकायत सुनी और उन्हें तयक़ुन दिया कि जल्द इनको बुनियादी सहूलियात फराहम करके उनकी दुश्वारियों को ख़त्म किया जाएगा। आया रहे कि इन इलाकों के साकिनान पिछले एक लंबे अरसे से ड्रेनेज और स्ट्रीट लाइट के खंभों और बेहतर व पक्के रास्तों के लिए दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं। इन लोगों की मुसलसल शिकायत की बिना पर जी श्रीकांत ने यहाँ का मुआयना किया। इस मौके पर उनके हमरा म्यूनसिपल सिटी इंजीनियर AB देशमुख, म्यूनसिपल चीफ इंजीनियर KM फालक, माविन टाउन प्लानिंग ऑफिसर मनोज गर्जे, वार्ड नंबर 8 के डिप्टी कमिश्नर बरादे और मस्कुरा बस्तियों के साकिनान मौजूद थे। आज ऑल इंडिया मजलिस इत्यादी मुस्लिमींची मी कार्यकर्ता मोनिका मोहन मोरे। मी जे आहे तर महानगरपालिकामध्ये स्मार्ट सिटीमध्ये वारंवार निवेदन देत असताना त्याच्यावर काही पण प्रक्रिया नाही झाल्या असल्यामुळं जी श्रीकांत सरांना विनंती करून सांगितलं होतं की वार्ड क्रमांक 115 मध्ये आपण व्हिजिट द्या।
इथल्या लोकांना खूप काही मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहे लोक, आणि त्या लोकांना त्या मूलभूत सुविधांचा हे भेटला पाहिजे. त्याच्यासाठी आज आम्ही जी श्रीकांत सरांना वार्ड क्रमांक 115 मध्ये बोलवलं होतं. इथं ड्रेनेज लाईनची समस्या होती, पाण्याची समस्या होती, सिमेंट कॉन्क्रीट रोडची समस्या होती, आणि इथं स्लम एरिया असल्यामुळं लोकांना सरकारी शाळा नव्हती आणि सरकारी हॉस्पिटलसुद्धा नव्हता. तर ह्या 2 गोष्टीचा प्रस्ताव देऊन त्यांना ओपन स्पेसची जागा वगैरे आम्ही दाखवून सरांना विनंती केली की आम्हाला ह्या 2 मूलभूत सुविधा सगळ्यात जास्त गरजेचं आहे, आणि इथल्या लोक टॅक्स गुंठेवारी भरायला सुद्धा तयार आहेत. त्यांना ते गुंठेवारी आणि टॅक्स लागू करून द्यावं. शहानगर, हुसेननगर, शिल्पनगर, सोनियानगर, इटभट्ट्या, आक्सा कॉलनी, पटेल नगर इथल्या लोकांना ड्रेनेज लाईन आणि सिमेंट कॉन्क्रीट रोडच्या अत्यंत जास्त परेशानी आहे. तर त्या लोकांची, आमेरनगरच्या लोकांची हे सगळ्या वार्ड क्रमांक 115च्या ह्या समस्या त्यांनी पूर्णपणे सोडून द्यावं. दिवाली की मुनासिबत से स्मार्ट सिटी के लाइट हाउस में नौजवानों ने खूबसूरत व दिलकश खमखमे व दिए तैयार किए. माहौलियात में बेहतरी कायम रखने और माहौलियात को आलूदगी से बचाते हुए दिवाली मनाएं और शहरियान को भी इस जानिब राग़िब करने के मकसद के तहत एक वर्कशॉप मुनक़िद किया गया और म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की रहनुमाई में कौमी साफ़ सुथरी हवा इस प्रोग्राम के तहत शहर के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, स्मार्ट सिटी और लाइट हाउस नामी NGO के इश्तराक से फनकारी के इस वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसको म्यूनसिपल डिप्टी कमिश्नर मंगेश देवरे और राष्ट्रीय स्वच्छ हवा प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर गीतांजलि कौशिक की रहनुमाई हासिल थी. लाइट हाउस अहलियती फ़रोग़ मरकज़ के तहत आम शहरियान के ख़ानदानों के नौजवानों को मुख्तलिफ़ अहलियतों की ट्रेनिंग दी जाती है. दिवाली की मुनासिबत से वज़ीर आज़म मोदी की हिदायत के मुताबिक वोकल फॉर लोकल के नज़रिए के तहत दिवाली व दीगर मौक़े पर घर की सजावटों के लिए खुद के तैयार किए गए सामान से मुतालिक ट्रेनिंग दी गई और नया कुछ बनाने के तहत इन नौजवानों ने खूबसूरत दिए और खमखमे तैयार किए. इस मौके पर मज़कूरा तीनों इदारों के ज़िम्मेदारान मौजूद थे. बजट गत की ख़वातीन ने फारुला वाटर फिल्टर प्लांट का मुशाहिदा किया और जल दिवाली का अनोखा एहतमाम किया. मरकज़ी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक अमृत अभियान जल दिवाली सरगर्मी 2 के तहत ख़वातीन बचत गटों की ख़वातीन वाटर फिल्टर प्लांट के तर्ज़कार से वाकिफ़ हो सकें. इस मकसद से म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के हुक्म पर एडिशनल कमिश्नर रंजीत पाटिल, डिप्टी कमिश्नर मंगेश देवरे की रहनुमाई में NULM शोबे और अमृत 2.0 अभियान शोबे के इश्तराक से बचत गट की ख़वातीन निगरान के लिए फारुला के फिल्टर प्लांट की विज़िट का एहतमाम किया गया. इस विज़िट के दौरान पानी की सफाई के अमल से इन ख़वातीन को वाकिफ़ करवाया गया. विज़िट में शामिल तमाम ख़वातीन को दिवाली की भेंट के बतौर बैग, बोतल, ग्लास व दीगर अशिया तोहफे में दी गई. प्रोग्राम का तारुफ ऑर्गेनाइज़र सुरेंद्र पाटिल ने पेश किया, जबकि फ़िल्टर के अमल से मुताल्लिक़ तमाम तर रहनुमाई आबी फ्राहमी शोबे के चीफ इंजीनियर किरण धांडे और जूनियर इंजीनियर वानी ने की. इस मौके पर सुरेंद्र पाटिल, भरत मुरे, अब्दुल मजीद शेख, कमलाकर कदम, सुनीता कुलकर्णी, ललिता दाभाड़े, सविता आगड़े, शारदा खरात, विजय सरपे और कमोपेश 30 ख़वातीन बचत गटों की मेम्बरान मौजूद थीं. शहर के खस्ता हाल व बोसीदा हो चुके महमूद दरवाजे की स्मार्ट सिटी के तहत तामीर व मरम्मत करके इसको नई रौनक दे दी गई है. आया रहे कि इस मरम्मत व जदीदकारी, रंग व रोगन और खूबसूरत रोशनाई के सबब 2 बरस पहले तबाहाली की तस्वीर बना खस्ता व बोसीदा हो चुका महमूद दरवाज़ा अब तारीख़ी पंचक्की के इलाक़े की ज़ेब व ज़ीनत में इजाफे का मंजर पेश कर रहा है. वाज़ेह हो कि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत, जो स्मार्ट सिटी के CEO भी हैं, जी श्रीकांत की रहनुमाई और कोशिशों के सबब शुरू किए गए तारीख़ी असासाजात की मरम्मत व तजदीदकारी के काम अब ख़त्म हो चुके हैं. साबिक़ा एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की खदमात के दौरानिए में स्मार्ट सिटी ने शहर के 10 दरवाज़ों की तजदीद व मरम्मत और आराइश के काम शुरू किए थे, जिसमें पैठन गेट, रोशन गेट, कटकट गेट, जाफ़र गेट, नौबत दरवाज़ा, काला दरवाज़ा, खिज़र गेट व रंगीन दरवाज़ा शामिल थे. महमूद गेट भी एक तारीख़ी दरवाज़ा है, ताहम पिछले ज़मानों के उतार चढ़ाव और मुतालिका इंतज़ामिया की लापरवाही के सबब ये दरवाज़ा इंतहाई मखदूश और ख़राब हाल हो चुका था. 56 लाख रुपयों के खर्च से इसकी मरम्मत व जदीदकारी की गई है और दिवाली के मौके पर इसे खूबसूरत रंगों से सजा दिया गया है. शायर मशरिक़ हज़रत अल्लामा इक़बाल के यौम पैदाइश के मौके पर शहर में यौम उर्दू मनाया गया, जिसके तहत मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ रूबे अमल लाई गई. नाज़रीन,
سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، اس قومی گیت کے خالق ڈاکٹر علامہ اقبال کا یوم پیدائش پوری دنیا میں یوم اردو کے نام سے منایا جاتا ہے۔ آج اس دن کے موقع پر ہمارے شہر میں بھی مختلف تقاریب کا اہتمام کیا گیا۔ ریڈ اینڈ لیڈ جو ایک تعلیمی تحریک کا نام ہے، اس فاؤنڈیشن کے تحت کئی سماجی و تعلیمی کام انجام دیے جاتے ہیں۔ ریڈ اینڈ لیڈ فاؤنڈیشن کے بانی صدر مرزا عبدالقیوم ندوی سماج میں تعلیم اور کتابوں و مطالعے کا ذوق بیدار کرنے کے نظریے سے ہمیشہ تگ و دو کرتے دیکھے جاتے رہے، اور اردو ڈے کے موقع پر مشن مریم مرزا محلہ محلہ لائبریری کے تحت بائی پورہ کے اے پی جے عبدالکلام لائبریری اور الہدیٰ اردو ہائی اسکول گلی نمبر 20 میں ایک پروگرام منعقد ہوا، جس میں امریکہ سے آئے مہمان ڈاکٹر سلطان شمیم نے بچوں کی رہنمائی کی۔ فاؤنڈیشن کی جانب سے اردو زبان اور مطالعے کے فروغ کے لیے بچوں میں کتابیں تقسیم کی گئیں اور اعلان کیا گیا کہ دیوالی کی چھٹیوں میں بھی شہر میں قائم بچوں کی لائبریریوں میں مختلف سرگرمیاں اور پروگرام رکھے جائیں گے۔ اس پروگرام میں اردو کے بڑے ادیب سلطان شمیم کا تعارف معلمہ نسرین قادری نے پیش کیا، جبکہ صدر معلمہ نرگس شیخ نے علامہ اقبال و مولانا ابوالکلام آزاد کی حیات و کارناموں پر روشنی ڈالی۔ پروگرام میں اسکول کے تمام طلباء، طالبات اور تدریسی و غیر تدریسی عملہ موجود تھا۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر نسرین سلطانہ سید جلال الدین الہدیٰ اردو جونیئر کالج کی پرنسپل ہوں۔ آج الہدیٰ اردو ہائی اسکول میں یوم اردو منایا گیا، جس میں طلباء طالبات نے پرجوش انداز میں اپنے اظہار خیال کیا، بچوں نے تقریب میں حصہ لیا۔ کچھ بچوں نے نظمیں پڑھی، اقبال کے اشعار پڑھے اور اپنی محبت کا اظہار بھی کیا۔ اردو سے ان کی انسیت کا اظہار ان کے اشعاروں سے، ان کے کہیں بھی نظموں سے ہو رہا تھا، جسے سن کر سامعین بہت خوش ہوئے۔ ہمارے درمیان سلطان شمیم صاحب جو امریکہ میں مقیم ہیں، وہاں بس تشریف فرما تھے، معروف افسانہ نگار ہیں، ان کی صدارت میں اس پروگرام کو منعقد کیا گیا اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ پروگرام بہت کامیاب رہا۔ آج الہدیٰ اردو ہائی اسکول بائی پورہ گلی نمبر 20 میں ہم نے اقبال کی یوم پیدائش کی مناسبت سے اقبال ڈے، اردو ڈے منایا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ طلباء میں اردو کے تئیں بیداری پیدا ہو، اقبال کے تئیں بیداری پیدا ہو۔ اپنے فرائض کی ادائیگی میں غفلت برتنے والے پولیس پارٹی پر معطلی کی کارروائی کرتے ہوئے سب ڈویژنل آفیسر گنگا پور نے ریت کی غیر قانونی حمل و نقل کرنے والوں پر ہنگامہ خیز کارروائی انجام دی۔ تعلقہ گنگا پور کے شیندروادہ شیوپور میں کھام ندی کے ریت خطے سے غیر قانونی ریت نکاسی و ہائیوا گاڑیوں کے ذریعے حمل و نقل کیے جانے کی اطلاع سب ڈویژنل آفیسر ڈاکٹر ارون جراڑ کو ملی تھی، جس کے بربینا انہوں نے فوری اپنے ملازمین اور پولیس فوج فاٹے کے ساتھ ندی کے خطے میں پہنچ کر یہاں سے ریت بھرنے کی تیاری میں کھڑے 8 ہائیوا ٹرک، جن میں ایک ٹرک پر ریت لاد دی جا چکی تھی، ان تمام گاڑیوں کو ڈاکٹر جراڑ، تحصیلدار ستیش سونی، ایڈیشنل تحصیلدار آکاش دہاڑے، نائب تحصیلدار گورو کمار کھیرنار، سرکل آفیسر ہوگے تلاٹھی گنیش لونے اور دیگر عملے کے ساتھ کارروائی کرتے ہوئے مذکورہ 8 گاڑیاں ضبط کر کے تحصیل آفس کے احاطے میں لا کر کھڑی کر دیں اور تمام گاڑی مالکان پر مجموعی طور پر 17.5 لاکھ روپے کا جرمانہ ٹھوک دیا۔ دریاسنا رات کے وقت تحصیل کے احاطے سے 3 ہائیوا لے کر فرار ہونے میں ریت تسکری و گاڑی مالکان کامیاب ہو گئے، اس طرح کی اطلاع بھی ملی ہے۔ تعلقہ پھلمری کو قحط زدہ تعلقہ قرار دیا جائے، اس مطالبے کو لے کر کسانوں نے ڈویژنل کمشنریٹ پر مورچہ نکال کر شدید مظاہرہ کیا۔ اس سال بارش کے اطمینان بخش نہ ہونے کے سبب فصلیں برباد ہو گئی ہیں اور ان حالات میں ریاست کے کچھ تعلقہ جات کو حکومت قحط زدہ قرار دے چکی ہے، تاہم ان تعلقوں کی فہرست میں پھلمری تعلقے کو بھی شامل کیا نہیں گیا، حالانکہ اس تعلقے کے حالات بھی انتہائی خراب ہیں اور کسان و عوام سبھی پریشان حال ہیں۔ چنانچہ حکومت فوری تعلقہ پھلمری کو قحط زدہ تعلقہ قرار دے دے، اس طرح کا مطالبہ کرتے ہوئے تعلقہ بھر کے کسانوں نے ڈویژنل کمشنر کے دفتر پر مورچہ لے جا کر اپنا احتجاج درج کروایا اور انتباہ دیا کہ مطالبہ پورا نہ کیا گیا تو آنے والے 15 دنوں میں بڑا احتجاج کھڑا کیا جائے گا۔ اگر کسان رستے پہ آتے ہیں تو یہ شاسن کو بھی، پرشاسن کو بھی یہ پورنے والا ہے نہیں ہے، اس لیے اگر 15 دن میں، اگلے 15 دن میں پھلمری تعلقہ دشکال یادی میں ظاہر نہیں ہوتا ہے تو پورے جو کسان ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ اپنے جھوپڑی رستے پہ لگانے ہیں، اپنے بیل گاڑیاں، اپنے جو بستر ہے سب رستے پہ لائیں گے، کھانا وہی پکائیں گے، وہی سوئیں گے، ایسی چیتونی ہم نے آیوکتوں کو دی ہے۔
नाम सरपंच है मैं मंगेश साबळे, तालुका फुलंब्री, जिला संभाजीनगर। ड्यूटी खत्म करके दिवाली की मिठाई लेकर घर जा रहे पुलिस अमलदार की टू व्हीलर हादसे का शिकार हो गई, जिसमें पुलिस अमलदार की अफसोसनाक मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक फालूज सनती इलाका पुलिस थाने में बरसरकार पुलिस अमलदार स्वप्निल महेंद्र औचरमल पुलिस थाने में अपने अफसरान आला की तरफ से दिवाली का तोहफा दी गई मिठाई लेकर ड्यूटी ख़त्म होने के बाद घर लौट रहे थे। स्वप्निल शहर के हनुमान टिकड़ी इलाके में रिहाइश पजीर थे। वालुज MIDC पुलिस थाना से घर जाते वक्त छावनी के पुल के करीब गोलवाड़ी फाटा पर आगे चल रहे टेम्पो के अचानक रुक जाने के सबब उनकी टू व्हीलर बेकाबू हो गई और रास्त टेम्पो से जा टकराई। इस हादसे में स्वप्निल के सर पर शदीद चोट आई और वो मौके वारदात ही पर फौत हो गए। टेम्पो ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जबकि तमाम सरकारी एहतमाम के साथ आज दोपहर अमलदार स्वप्निल औचरमल की आखिरी रसूमात अदा की गई। दिवाली का खुशियों भरा त्यौहार करीब है, ताहम ऐसे में दामनगांव गोमुखी में एक शख्स ने अपने घर में ही फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। ये वारदात बाजार सौंगी के मजाफत दामनगांव गोमुखी में पेश आई। मुतवफ़ी पुंजाराम दांगोड़े काम कारोबार के लिए पिछले 10-12 साल से इस गांव में रिहाइश पजीर था। बुध जुमेरात की दरमियानी शरात का खाना खाकर दूसरे कमरे में सोने के लिए गया था और सुबह जब देर गए तक वो ना जागा तो उसके कमरे में झांकने पर देखा गया कि छत के पत्रों के एंगल से फंदा लगाकर उस पर झूलकर वो अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर चुका था। पुलिस पार्टी ज्ञानेश्वर पहाड़े ने बाजार सौंगी पुलिस चौकी को इत्तला की तो यहाँ के अमले ने मौके पर पहुंचकर साकिनान की मदद से लाश नीचे उतरवाई। अस्पताल भिजवाने पर यहाँ की डॉक्टर नीलोफर अंजुम ने PM किया और लाश फुरसा को सौंप दी गई। खुदकुशी की कोई वजह सामने न आ सकी है, पुलिस तहकीकात कर रही है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इस बरस दिवाली की खरीदारी में मुकामी सनतकार व व्यापारी कारोबारियों से खरीदारी को दे तरजीह, नीज सिंगल यूज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल से करे परहेज, शहरियान से म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने की अपील। भीड़ बाईपास की बस्ती आमिर नगर और दीगर इलाकों के साकिनान को जल्द फराहम होंगी बुनियादी सहूलियात। इलाके में अपनी विजिट के दौरान एडमिनिस्ट्रेटर ने साकिनान को दिया तयक़ुन। निहायती इत्मीनान से मनाया गया शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश और यौम उर्दू, मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद। और दफ्तर के अफसरान आला से मिली दिवाली की मिठाई लेकर घर जा रहा पुलिस अमलदार हादसे में हुआ फौत। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीन नाज़ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।